7টা হইতে 7:30 দিকে bo kaisa jagao chakri khai tongo bo duty thang tongo on duty o on duty thang tani bo actually or kia kar tongo tani bo thangka hangke bono angbo sport kori nugya ba hangkai bono gari thutai kya जों तो थुतायो न होनो बिनि म पूरा डैमेज थाका थुइ फाइक्या हंकाय बनो लगे लगे न बिन नंगनि बररक साइमानै बनो जीवित लांखा हंकाय जों मिया बकिचा जों रूट ब्लॉक खैलेका जों ब्लॉक खैतामनि बागै खाय जों जनसाधारण असुबिदा थंबो नाया जों नायो पारानि बरक जों जस्टिस नायमाता जाहाथे बिनि जेओ एक्सिडेंट खायनाय बरम जाथुं hingga tabu kethi faika जों kethi age जोंनो borok जोंनो टाइम रिखा 6টা दा 10টা পর্যন্ত রিখা এসডিপি সাহেব hingga जों अपनो नासिंमा परे borok जोंनो জাস্টিস মালিয়া borok ट्राइनो खाइतङ borok कुनो खायांगिया खाइतङ hingga ta kethi faika जों स्पॉट बेराखा बेरामा परे borok जोंनो 3 दिन 3 दिन टाइम सानो hingga जों बुनो 3 दिन टाइम रिजाखा o 3 দিনের মধ্যে যদি বরক মানে খাইমিয়া মানে দায়িত্ব মিন্স বরক যদি অ্যারেস্ট খাইমিয়া কিছু খাইমিয়াকে जोंतेबो जोंतेबो रुट ब्लॉक खायै तेबो कतरो थानायजों आमति हिनि जों पारानि बरक वानसुलाय दं हाता कक हंगे मिया प्राय मने खायदि 2-3 घंटा क्लोज लाहार कासमान परे already open khedi phika tacha tini phungni 10 ta open khaigla kamu जों borok जोंनो समय सानका खाना 10टा 12टा जरते रिदि जों रिखा kai 12टा नि pore kuno जोंनो borok information दिमाया चेष्टाके खाइ दङनि सावो borok खाइ दङ जों आपनि बागै इसा सारक रिखा एरपरे के जों ताइसा 12टा 1टा दिके ताइसा ब्लॉक खाइलेका ताउ ताइसा 48 घन्टा समय ना ताइसा 48 घन्टा टाइम नाव डेड बडी फाइमा परे जोंरन तंलाइमानि हंगे borok जों justice जों किचुया जों जास्टिस नाय रमथुं एरेस्ट खाइथुं बास प्राय न ओ आमचा यो हायकाबा ओ एलकार ओ लेमुसरा चमुनिटु फिसारि कलेज एक्सिडेंट नंगो अबनिटियै किसासो ताम मेसेज तंनाय आमचा नंगै मेसेज अबनो जों आयं फिसारि कलेज साइडो तो अंगो दङ सीसी कैमेरा जों ताबुक जोंनि पारानि हयते एलाका हयते जों मनो जों डिमान्ड दङ अर कायसा जों ओ हासामनो बखरगो कायसा इलेक्ट्रनिक जातीय कटर बोनो कायसा तंथुं हंके बाजार साइडो कायसा तंथुं ओ कार्ब जागाव ओ लीला समनो कायसा तंथुं जोंनाबो न एलाकानि पक्ष हयते पारानि पक्ष हयते जोंनाबो नायो हंके ताबुक नुखुंगो बिनि सामु कथार खानिनि बागे तलां फिका देबोदि नुखुंगो सामु कथार खानिया माथै कामबा हिन्दु समाजबा जे समाजो तंमानि जों समाजनि काममा खायलायजिनायका हामबाय जे तिनि जे लाहारलो कासु लाजक माने तान बागे कासुका रस माने तान बागे रसका मतो मिया नि गथना मिया एक्सिडेंट नंगो सारा 6टा रं ताइनो आं तो नु फालिया आं ला सु फाइ नु फाइया तिनि थुइनो आन काका कलायो आन काकुसु अमो आन बसानि काका गान बकागान बले हंगा आं नु फाइनो आं हंगा तामो पुतिखे एक्सिडेंट खाका नु फालिया थालां थाका जिबो हंगा अर काबै दुखु नांसुका बिन बागै ब देउति खायो को ना देउति खायो हरनि सिकुरिटा को थाना रुंनि आं बतो हंगा फाइना टाइमन बनो अर एक्सिडेंट के कालां थाका एक्सिडेंट खाइ कालां परे केफानु नुंनाय केरिङ कोन अंको आधा घन्टा रगं खाना ओंखाय बुइसिरे खगै फाइ नुगै गलाइजाक ओइ बुइजो तं थालां थाका जिबो ओंखायनो जोंनि बखा दं मालाया फाइबेका जाति बसिरो बुमा संजोदन बसादला संजोदन लेखा बिन बसादला मांनै ओंखाय आमबाय थागै बन ताबुक तेसा ताबुक तेसकि बन बन बिनि एक्सिडेंट माना नांनाय अमु माया साकजों रेहा खाया जेम कासुनाय जों तेसा तिनि जे ताबुर सफान ताबैसा कासुपिनाय कासुनाय पुलिस सकले ताम साका पुलिस रक मा बरक तो 3 दिन समय दा खोनाजु का 3 दिन समय रिवान हनि सामा खोनाव आं तो थैनायनि मुंतामा सुकुमार देब बिनि फेमिलि कयजना दं बं फेमिलि बाहामजोब दङ बसाजला मांनै दङ ओंगा सुक मांनै ब पारा बललाम चौधरी पारा अ कासमा जागा खाय अमुखाय
মেন রাস্তা নতাব মেন রাস্তা নতা চিনি নক খামানি লামা নতাম অবে শুধু নংনি পারা কাছে হাই না আমচানি লুকুরক যতন খানাঙ্গে ফাইকে অবহাই যতন যত জানে ফাইবে গিয়া চিনি বরংনি মা ফাইবে গিয়া তা নুগুই জিনিস যত রসানি হাজা কাটাবক না বাই আপনার কমেন্টস আমরা এই ব্যাপারে কথা দিতেছি এবং ওনাদের আগেও কইছি আমাদের 3-4 দিন সময় দেন, আমরা এর মধ্যে কোনো না কোনো পজিটিভ রেজাল্ট যাতে তারা জাস্টিস পায় ওইটার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ কোশিশ করবো, মানে একদম জিজান দিয়ে আমরা চেষ্টা করবো। এরকম কয়েকদিন আগে ফিশারি কলেজের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং এখানে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং আমরা কিছু সময় চাওয়ার পরেও ওরা দিচ্ছে আমাদের সময় এবং 4-5 দিনের মাথায় আমরা গাড়িটা ধরতে পারছি। এরকম না যে এখানে এরকম যে একটা পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে, জায়গা রোডের ইঞ্জিনিয়ারিংটা এখানে খুব চারদিকে দেখেন জঙ্গল এবং আপ এবং তেরা বেকার মধ্যে। আমরা যদিও সামনে ফিশারি কলেজের সামনে নাকা লাগাইছি না স্যার, এখন নাকা টাকা তো ঠিক আছে, কিন্তু যে গাড়িটা দিয়া এখানে তারা কইতাছে এটার কি কোনো সিসি ক্যামেরা ফুটেজ টুটেজ আমরা কিছু পাওয়া সব গেছে? চেক করতেছি, এখন অবধি এরকম কিছু মানে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না, বাট আমরা চেষ্টা চালাই যেতেছি যেখানে যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ আছে ফিশারি কলেজ হলিক্রস স্কুলের সবখানে আমরা দেখতেছি এবং কালকেও দেখা হয়েছে, আজকেও আবার দেখা হইতেছে। তো আমরা যদি কিছু ইমিডিয়েটলি পাই আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিয়ে নেব, তো আমাদের কিছু সময় লাগবে। তো এখন তারা যে রাস্তা অবরোধ করে রাখছে এটার লিগে তো সাধারণ মানুষ সাফার করতেছে, এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য? আমরা ওদের সাথে কথা কইতেছি, আমরা দেখতেছি কি কতক্ষণের মধ্যে কি করা যায়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ।